পাই দাঁড়াইয়া সালাম জানাই নবীজি আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম মোহাম্মদ মোহাম্মদ আসসালাতুল্লাহ আলাইকা। এই তোমরা কি বলছি এখন যাইতে? আমি বলছি বলো, আমি যে বলছি আমার কিয়াম শেষ হলে পরে বলবা, দাঁড়াও আমি বলবো। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম মোহাম্মদ সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া ইয়া হাবিবাল্লাহ। নবী গো সালাম হাজার বার, রাসূল গো সালাম লাখো বার, জানাই যে সালাম কুটিবার, তার তোরি শুকর হাজার বার ইয়া নবী ইয়া রাসূল ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ। আবু জাহানি বাদশাহ কান্দে তাইফে রাস্তার কিনারে, কেন যে মারল কাফিরে, মায়া নাই তাদের অন্তরে ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম সালাওয়াত। আমার সাথে সাথে সবাই শুনবেন। সুবসি আওলা ওয়ালা মা নবী সুবসি বালা ওয়ালা अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, खल्कों से औलिया, औलिया से रसूल, खल्कों से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी।
मुस्तफा जानी रहमत पेला को सलाम सुमई बजमी हिदायत पेला को सलाम दो दी कल्बों में नज़्म ते मुस्तफा की मोती आला हजरत पेला लाम मुस्तफा जानी रहमत पेला तो सलाम सुमई बजमी हिदायत पेला को सलाम बलगल उला बिकमालिह कशफत जा बिजमालिह सुनत जमियो के सालिह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका शाफिउल मुजनिबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका रहमतल लिल आलामीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाहि व जहरुल अव्वल अरनी बिजमालिका या রাসূলুল্লাহ সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত সুস্থভাবে আলোচনা শোনার, যতটুকু সম্ভব আমল করার তৌফিক দিয়েছে, সকলে বলুন আমিন।